السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہدایت النحو میں مضمرات کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مبنی کی بحث کو شروع کرنے میں سب سے پہلے مضمرات کا ذکر مصنف صاحب نے کیا ہے۔ معرب اور مبنی کیا ہے اس کی پوری بحث ہو چکی ہے، اس میں ہم لوگ دوبارہ نہیں جائیں گے۔ مبنی کی کئی قسمیں تھیں، اس میں سے پہلی قسم انہوں نے مضمرات یہاں پر ذکر کیا ہے۔ مضمرات کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم ابھی پڑھنے جائیں گے، لیکن یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے میں ضمیر کے بارے میں ایک مختصر تعارف آپ کو وائٹ بورڈ پر دے دوں، اور اس کے بعد پھر آ کر کے اس کے لفظی ترجمہ ہم کر لیں۔ پہلی صورت یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو لفظی ترجمہ کر دوں، تشریح کر دوں، اور پھر وائٹ بورڈ پہ آپ کو سمجھا دوں جو ہم پڑھنے یا سمجھنے والے ہیں۔ شروع سے ہمارا معمول یہی رہا۔ یہاں سے تھوڑا سا ہم تبدیلی کریں گے تاکہ بات زیادہ ذہن میں آئے اور زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو اب سے معمول یہ ہوگا کہ پہلے بورڈ پر ہم ساری چیزیں سمجھا دیں گے جو اس چیپٹر کے اندر آئے گا، اور اس کے بعد پھر ہم آگے سمجھیں گے۔ چلیے تو پہلے بورڈ پہ آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہر سبق کو شروع کرتے وقت میں نے یہ بات دہرائی ہے آپ سے کہ ایک دفعہ پرانے سبق کو ضرور دہرا لیا جائے، سمجھ لیا جائے، تاکہ آگے آنے والے اسباق میں آپ کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی بھی پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ اگر آپ کو پرانے اسباق یاد ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پرانے اسباق یاد نہیں ہیں تو کم سے کم اس ویڈیو سے جسٹ پہلے جو ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کو کم سے کم ربط کا اندازہ ہو جائے کہ یہ سارے چیپٹرز آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں اور یہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ جا رہے ہیں پڑھنے المضمرات۔ اسی کو ضمیر کی جمع آپ مضمرات سمجھ سکتے ہیں، ضمائر ہوتا ہے اور اسی سے مضمرات ہوتا ہے جس کی ضمیر لائی گئی۔ اس میں ہم پڑھتے کیا ہیں وہ سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے ضمیر، ایک ہوتا ہے مرجع۔ ضمیر کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جو کسی اسم ظاہر کے لیے استعمال ہوا ہو، اور مرجع کہتے ہیں جس کے لیے ضمیر استعمال ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ مان لیجئے میں ایک جگہ ایک کتاب لکھ رہا ہوں زید کے بارے میں، اور میں نے 8-10 جملے لکھے، جیسے نصر زید، اکل زید، ضرب زید، فتح زید، زید عالم، زید عاقل۔ اب سمجھیے کہ اگر میں زید کے بارے میں 50 جملے لکھوں اور ہر جملے میں میں زید کا استعمال کروں تو 50 جملے میں مجھے 50 بار زید کا ذکر کرنا پڑے گا، اور عربی کی بلاغت کے یہ بالکل خلاف ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کو جملے میں آپ بار بار استعمال کریں۔
تو کیا اس کی کوئی آسان صورت ہے؟ تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ ایک جگہ آپ زید کو ذکر کر دیجئے، باقی جگہوں پر ضمیر کا استعمال کریے۔ اگر آپ نیچے والا جملہ دیکھیں گے، اوپر والے جملے کا بھی ترجمہ سیم ہے، نیچے والے جملے کا بھی ترجمہ سیم ہے، بس دونوں جملوں میں فرق یہ ہے کہ اوپر والا جو جملہ ہے اس میں زید بار بار ریپیٹ کیا گیا، نیچے والے جملے میں زید صرف ایک بار لکھا گیا، باقی جگہ زید کے لیے ضمیر کا استعمال ہو گیا۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہوا، اس کو ہم کہیں گے ضمیر، اور یہ ہم نے کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ زید کے لیے، تو زید کو آپ کہیں گے مرجع۔ ٹھیک ہے، تو ضمیر اور مرجع کا سمپل سا یہی کانسیپٹ ہے۔ اب عربی میں ضمیر کی عام طور پر علماء 5 قسمیں بیان کرتے ہیں، ضمیر کی 5 قسمیں لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ وہ ضمیر کی قسمیں نہ ہو کر کے اگر ضمیر کے استعمال کا طریقہ ہو جائے تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں بات آئے گی، چونکہ شروع سے طالب علم ہونے کے ناطے جب آدمی بار بار اس کی 2 قسمیں، اس کی 5 قسمیں، اس کے 2 قول، اس کے 4 قول ایسے پڑھتا ہے نا، تو بہت زیادہ وہ حد تک باتوں کو وسیع انداز میں پھر سمجھ نہیں پاتا ہے، اور بہت رسمی طور پر وہ بندھ جاتا ہے کچھ اصطلاحات کے ساتھ۔ تو بہتر یہ ہے کہ دیکھیے ضمیر ضمیر ہی ہے نا، ضمیر کا جیسا استعمال ہے اس کے حساب سے اس کا ایک نام رکھ دیا گیا، مگر ہے تو ضمیر ہی، تو اس کی قسم کیوں بیان کرنی؟ اسی لیے ہم ضمیر کی 5 قسموں کے قائل نہیں ہیں، ہم ضمیر کو 5 قسموں میں تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہم آپ کو اس طریقے سے سمجھائیں گے، ہم دوسرے انداز میں آپ کو سمجھائیں گے۔ دوسری ایک بہت اہم بحث ہے وہ یہ کہ بسا اوقات صرف کی نحو صرف کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ضمیر جو ہے یہ مبنی اس لیے ہے کہ یہ مبنی الاصل یعنی حرف کے مشابہ ہے۔ اس بات کا بھی کوئی تک نہیں ہے، اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں، اس کو سمجھیے، ہے تو ضمیر ہی نا، مجھے تو صرف اتنا جاننا ہے نا کہ کون سا لفظ ضمیر ہے، کون سا لفظ ضمیر نہیں ہے، تو یہ مبنی الاصل اور مبنی الاصل کے مشابہ، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا ہم کو؟ حرف بھی مبنی ہے اور ضمیر بھی مبنی ہے، دونوں کو اگر میں بول دوں اس طرح سے کہ حرف بھی مبنی ہے ضمیر بھی مبنی ہے، کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس کا مطلب ضمیر بھی مبنی ہے۔ تو یہ 2 بات ہو گئی۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ مبنی الاصل کے مشابہ والی جو تعریف ہے اس کو اگنور کریے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر مبنی ہے کیونکہ یہ حرف کے مشابہ ہے معنی دینے میں، یہ بہت ہی غلط تعریف ہے ضمیر کی، اس لیے کہ ضمیر اسم کی قسم ہے، اور اسم وہ لفظ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتا سکتا ہے۔ آپ شروع میں تعریف پڑھ کے آئے ہیں کہ اسم وہ لفظ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور یہاں آ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، یہ ضمیر جو ہے یہ اسم کے ساتھ ضمیر جو ہے یہ حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ یہ جس طرح حرف اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا ہے، ضمیر اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا ہے۔ تو جب ضمیر اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا ہے تو آپ اس کو اسم کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر حرف ہی کہیے، تو آپ حرف نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک لفظ لے رہے ہیں جو اسم ہے اور اس کو زبردستی حرف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مطلقاً صحیح بات نہیں ہے۔ کچھ مطالعے اور طالب علمی کی حیثیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پرانی کتابوں میں کچھ باتیں بس ہر کتاب میں لکھی تھی تو ہر کتاب میں وہ لکھتا ہوا چلا آ گیا، ہم اس پر غور نہیں کر پائیں باریکی سے، کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو ضمیر کو مبنی الاصل اور حرف کے مشابہ قرار دینے کی۔ ہم ضمیر کو الگ رکھ سکتے ہیں، اس کو اسم مان کر کے مبنی قرار دے سکتے ہیں، کہ عربی میں اسم کی 8 قسمیں ہیں، 8 قسم ہے جو مبنی مانی جاتی ہے، اس میں سے ایک ضمیر ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو مبنی الاصل اور مبنی النقل اس کی بارے میں اب بحث نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی اس کو ضمیر ماننے کے لیے ہم کو کسی حرف کے ساتھ اس کی مشابہت کو اختیار کرنے کی ضروری ہے۔
اس لیے میں وہ دو باتیں یہاں آپ سے بیان نہیں کروں گا، اور آپ اس کو ذہن میں بیٹھا لیجئے. یہ ضمیر ہے، ضمیر اسم ہے، اس کو حرف کے ساتھ مشابہت دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. پھر اس کا جو اسم کا جو بنیادی تعریف ہے اس کے بالکل خلاف ہو جائے گا اگر اس کو ہم حرف کے ساتھ مشابہت قرار دینے لگیں گے. پھر اس کو سمجھا کیسے جائے؟ تو اس کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے. ضمیر کے 5 استعمال ہیں الگ الگ اعتبار سے، لیکن اس سے پہلے 2-3 اصطلاح ہے، اس کو سمجھ لیجئے. ایک ہوتا ہے مرفوع. مرفوع کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی لفظ حالت رفعی میں ہوتا ہے. حالت رفعی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی لفظ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے، ایسی جگہ میں ہوتا ہے جہاں اس کے اوپر پیش آنا چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں حالت رفعی. دوسرا ہوتا ہے منصوب. منصوب کا مطلب ہوتا ہے کوئی لفظ ہے جو حالت نصبی کے اندر ہے. حالت نصبی کا مطلب ہوتا ہے جب کسی لفظ پر زبر آنا چاہیے. اور ایک اصطلاح ہے مجرور. مجرور کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی لفظ حالت جری میں ہوتا ہے. حالت جری کا مطلب جب اس لفظ پہ زیر آنا چاہیے. تو یہ 2-3 لفظ یاد رکھیے. اس کے بعد آ جائیے نیکسٹ لفظ پہ. ایک آتا ہے متصل. متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا. ایک آتا ہے منفصل جس کے معنی ہوتا ہے الگ ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ متصل اور منفصل کیا ہے اس کو سمجھیے. منفصل نہیں، منفصل اور متصل. چلیے اب یہ اصطلاح پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. اب ضمیر لکھ لیجئے. ہوا مطلب ہوتا ہے ایک مرد. ہما مطلب 2 مرد. ہم مطلب سب مرد. ہیا مطلب ایک عورت. ہما مطلب 2 عورت. ہننا مطلب سب عورت. انتا مطلب تو ایک مرد. انتما مطلب تم 2 مرد. انتم مطلب تم سب مرد. انتی مطلب تو ایک عورت. انتما مطلب تم 2 عورت. اور انتنا مطلب تم سب عورت. انا مطلب میں. نحنو مطلب ہم سب. یہ ٹوٹل آپ کے 14 ضمیر ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے تثنیہ مذکر غائب یہ ہما، اور تثنیہ مؤنث غائب یہ دونوں برابر ہے. اسی طریقے سے تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر یہ دونوں برابر ہے. تو عام طور پہ اس کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے. تو اگر آپ ایسے جوڑیے گا 4 سے گا ہٹا دیجئے گا 14 میں سے تو 10 ہی بچے گا. مگر کچھ کتابوں میں ہٹایا رہتا ہے، کچھ کتابوں میں نہیں. تو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے، اس کو آپ اگنور کر کے چلیے. 14 ضمیر ہے یہ مان کے چلیے. سب کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے. اب آتے ہیں ضمیر کا جیسا استعمال ہوتا ہے ویسا ضمیر کا نام پر جاتا ہے. جب آپ سنتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، اور جب آپ سنتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل، اس کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر کا مطلب ہو گیا ضمیر. مرفوع کا مطلب ہو گیا حالت رفعی میں جب ضمیر ہوگا، جب اس پر پیش ہوگا. متصل کا مطلب یہاں پر ہو جاتا ہے ضمیر جو ہوگا وہ فعل کے اندر چھپا ہوا ہوگا، یا اگر ضمیر فعل کے اندر نہیں چھپا ہوا ہے تو کم سے کم اکیلے نہیں لکھا ہوگا.
कैसे, ज़रा समझिए। अगर मैं फ़ेल के साथ ज़मीर लिखूं, तो अगर मैं सिर्फ नसरा लिखूं तो आप इसका तर्जमा करते हैं एक आदमी ने मदद किया, तो आप ये मानते हैं ना कि नसरा के अंदर जो हुआ ज़मीर है ये छुपा हुआ है। तो ये जो नसरा के अंदर जो हुआ ज़मीर है, इसको आप कहते हैं ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल क्यों है? तो ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसलिए है कि नसरा ये जो ज़मीर है ये फ़ाइल बन रहा है, नसरा का फ़ाइल, और फ़ाइल का इराब हमेशा पेश होता है, तो उस हिसाब से हुआ पे भी पेश आना चाहिए। तो फ़ाइल जो कि हमेशा हालत रफ़ी में होता है, हुआ फ़ाइल बन रहा है तो ये भी हालत रफ़ी में है, तो उस हिसाब से इसको हम कह रहे हैं मरफू। तो ज़मीर और मरफू ये दो बात समझ में आ गई। मुत्तसिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फ़ेल के अंदर छुपा हुआ है। अच्छा, अगर कोई इसम की मिसाल आप पूछिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसम के साथ मुत्तसिल ज़मीर आ सकती है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आ सकती है। लेकिन इसम के साथ जो ज़मीर आएगा उसका कोई तुक नहीं बनेगा, तो वो कोई तर्जमा उसका नहीं बैठ पाएगा सही से। तो पहले हम ले आते हैं इसम के साथ, फिर देखेंगे तर्जमा के बारे में। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ नासिरुन, तो नासिरिन ये है तो इसमें फ़ाइल, लेकिन है तो इसम ही, इसके अंदर भी हुआ ज़मीर होता है। तो दोनों मिसाल मैंने दे दिया। यहाँ पर जो ज़मीर है, ये जो हुआ ज़मीर है, इसको हम कौन सी ज़मीर कहते हैं? ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ज़मीर तो ज़मीर है, मरफू इसलिए कि ये हालत रफ़ी में है, और मुत्तसिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अकेले खुद से नहीं लिखा हुआ है, ये छुप करके लिखा हुआ है, या तो फ़ेल या इसमें फ़ाइल के अंदर या जो है ये छुप करके आता है। क्लियर है? अब आ जाइए ज़मीर मरफू मुनफसिल। सेम यहाँ भी ज़मीर होगा, मरफू है तो हालत रफ़ी में होगा, लेकिन मुनफसिल। मुनफसिल का मतलब क्या हो गया? ये अकेला लिखा होगा, ये ना किसी के अंदर नहीं होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूँ हुआ रजुलुन, हुआ यहाँ पर मुब्तदा है, मुब्तदा हमेशा हालत रफ़ी में होता है, तो इसका मतलब हुआ जो है ये अकेला भी लिखा हुआ है। तो हुआ ज़मीर भी है, मरफू है क्योंकि ये हालत रफ़ी में है, और ये मुनफसिल है क्योंकि ये अकेला लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं सेम ज़मीर है, इस्तेमाल अलग अलग है दोनों का, तो दोनों का नाम अलग अलग पड़ गया, मगर बात तो सेम ही है। तो इसको हम दो अलग अलग किस्म क्यों शुमार करें? ज़मीर ज़मीर है, दो अलग अलग इस्तेमाल है इसका। इसी तरीके से आ जाइए ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, और एक लफ्ज़ आता है ज़मीर मंसूब मुनफसिल। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल का मतलब होता है, ज़मीर तो ज़मीर होगा, मंसूब मतलब हालत नस्बी में, यानी ज़बर वाले हालत में होगा ये, और मुत्तसिल का मतलब ये जुड़ा हुआ होगा, अकेले नहीं लिखा होगा। उसकी मिसाल देता हूँ, ध्यान से देखिए। नसरतुहु, नसरतुहु, मैंने उसकी मदद की। नसरतु के अंदर फ़ेल है नसरा, और अना ज़मीर है फ़ाइल, जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल हो गया, और ये जो हु ज़मीर है ये है ज़मीर मफ़ूल की, और मफ़ूल हालत नस्बी में होता है, इसीलिए ये ज़मीर जो है ये हालत नस्बी में है और मुत्तसिल है, क्योंकि आप फ़ेल के साथ जोड़ करके लिखते हैं नसरतुहु। ऐसा नहीं कि नसरतु आप अलग और हु आप अलग लिखते हैं, यहाँ मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये जो हु ज़मीर है इसको हम कहते हैं मंसूब मुत्तसिल। अच्छा, अब आप एक सवाल पूछिएगा कि भाई ज़मीर तो हुआ होता है, आप हु क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, वो जो हुआ है ना, वही जब मफूल की हालत में होता है तो हु हो जाता है, ठीक। उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लिखावट का ही फ़र्क है, मतलब अभी भी एक आदमी ही तर्जमा है। अब मैं वो पूरा लिस्ट भी लिख देता हूँ कि जब ये लिखा के आता है तो कैसा हो जाता है, मंसूब की ज़मीर कैसी होती है। हुआ से हु हो जाता है, हुमा जो होता है ये हुमा ही रहता है, इसमें बदलाव नहीं आता है। हुम जो होता है ये हुम रहता है, इसमें भी बदलाव नहीं आता है।
तो सिर्फ हुआ के अंदर बदलाव हुआ। उसके बाद जो हिया होता है ये जब जुड़ के आता है तो हा बन जाता है, ये बदलाव होता है। हुमा यहाँ भी हुमा ही रहता है और हुन्ना जो है यहाँ पे भी हुन्ना ही रहता है। उसके बाद अंता जो होता है ये बदल करके क हो जाता है और अंतुमा जो होता है ये बदल करके कुमा हो जाता है और अंतुम जो होता है ये बदल करके कुम हो जाता है। ठीक, उसके बाद अंती जो होता है ये बदल करके की हो जाता है, अंतुमा जो होता है ये बदल करके कुमा हो जाता है और अंतुन्ना जो होता है ये बदल करके कुन्ना हो जाता है। उसके बाद अना जो है ये बदल करके या हो जाता है और नहनु जो है ये बदल करके ना हो जाता है। तो जहाँ जहाँ बदलाव है उसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपके काम आएगा। सब ज़मीर है, सबका तर्जमा भी सेम है, बस लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका बदल जाता है। इसीलिए यहाँ नसरतु हुआ नहीं लिखा हुआ है, नसरतु हु लिखा हुआ है। तो ये हो गया ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। चलिए अब आते हैं ज़मीर मंसूब मुनफसिल। ज़मीर मंसूब मुनफसिल क्या होगा? ज़मीर मंसूब मुनफसिल वो ज़मीर होगा जो होगा हालत रफ़ी में और अकेले लिखा होगा। जैसे मान लिया जाए मैं लिखता हूँ नसरतु का या नसरतु हु, अलग कर दूँ फेल के साथ इसको। हालांकि इसको आप ऐसे लिख नहीं सकते हैं, मगर फ़िलहाल अभी मान के चलिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो ज़मीर मैंने फेल के साथ सटा के नहीं लिखा, इसको फेल से अलग करके लिख दिया। यहाँ पर ये जो हु ज़मीर है यही ज़मीर है ज़मीर मंसूब मुनफसिल, यानी फेल से अलग। अब है क्या, होता क्या है कि आप इस तरीके से अकेले मुनफसिल वाली मफूल की ज़मीर को नहीं लिख सकते हैं। तो अरबी में एक लफ्ज़ आता है इया, ये हम ऐड कर देते हैं ज़मीर से पहले, जैसे इयाहू। क्यों? ताकि ये ज़मीर अकेला नहीं पड़ जाए। हु जो होता है अकेले हम नहीं लिख सकते, हुआ तो हम अकेले लिख सकते हैं, हु अकेले नहीं लिख सकते हैं। एक हर्फ जो होता है वो अकेले मफूल के तौर पे लिखने में पेचीदगी पैदा हो जाएगी, पढ़ने वाले को दिक्कत भी हो सकता है, और शुरू से अहले ज़ुबान ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ईया के साथ हमको लिखना पड़ता है नसरतु ईयाहू। तो यहाँ पे जो ईयाहू है असल में ज़मीर तो यही हु मंसूब मुनफसिल है, मगर ये पूरे ईयाहू को ज़मीर शुमार कर लिया जाता है। तो इस एतबार से जब भी मंसूब मुनफसिल लिखा जाएगा तो उसके साथ ईया जो है वो जुड़ा हुआ ही आएगा। पूरा गर्दान इस तरह हो जाएगा, ईयाहुमा, ईयाहुम, फिर हो जाएगा ईयाहा, ईयाहुमा, ईयाहुन्ना, फिर हो जाएगा ईयाका, ईयाकुमा, ईयाकुम, फिर हो जाएगा ईयाकी, ईयाकुमा, ईयाकुन्ना, फिर हो जाएगा ईयाया और ईयाना। इसमें से ज़मीर कौन है एक्चुअल में? वही जो मैं भी रेड ब्लैक कलर से मार्क करूँगा, वो ज़मीर सिर्फ वही पोर्शन है। ये ईया सिर्फ पढ़ने में लगाया जाता है क्योंकि उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। चलो तो ये हो गया ज़मीर मंसूब मुनफसिल। तो 4 किस्में ज़मीर की मैंने पढ़ा दी, जो असल में अब देख रहे होंगे कि ये ज़मीर की ये 4 किस्म है नहीं, ज़मीर के 4 इस्तेमाल के तरीके हैं, जिन हालत में जैसे इस्तेमाल हो रहा है नाम बदल रहा है। अब आ जाइए ज़मीर मजरूर मुत्तसिल और ज़मीर मजरूर मुनफसिल। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल का मतलब क्या होगा? ज़मीर होगा, मजरूर मतलब हालत जर्री में होगा, और मुत्तसिल मतलब जुड़ा हुआ होगा, और मुनफसिल का मतलब अलग होगा। मगर फ़ायदे की बात यह है कि मुनफसिल ज़मीर नहीं आता, यानी जो मजरूर की जो ज़मीर होती है
وہ اکیلے کبھی نہیں آتی ہے، وہ ہمیشہ جڑ کر کے ہی آتی ہے، تو اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں متصل پر، ٹھیک۔ اب جو ضمیر مجرور ہوتا ہے وہ کیسے لکھا ہوتا ہے؟ تو وہ بھی آپ کا سیم وہی ضمیر ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجیے میں الا ہے، الا حرف جر ہے، اس کے ساتھ میں ہو لگا دوں تو یہ لکھنے میں پھر علیہ پڑھا جاتا ہے۔ دھیان دیجیے گا، ہے اصل میں ہو ضمیر ہی، لیکن پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اب علیہ کر دیا گیا، ورنہ آپ یہ کنفیوز مت ہو جائے گا کہ یہاں ضمیر کا جو ہے اعراب بدل گیا، نہیں، صرف پڑھنے میں آسانی کرنے کے لیے یہاں ضمیر پہ زیر دے دیا گیا، ورنہ ضمیر مبنی ہے، اس کے اعراب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ اللہ عجیب لگے گا نا پڑھنے میں، لیکن علیہ کتنا آسان لگ رہا ہے۔ تو عربی میں زبان کی نزاکت ہے کہ جو لفظ زبان پہ آسانی سے بیٹھ جائے تلفظ وہی ہوتا ہے، تو اللہ کی جگہ علیہ آسان ہو گیا۔ پھر آپ لے لیجئے علیہما، علیہم، پھر لے لیجئے علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما اور علیکن، علیہ اور علینا، اس طریقے سے ضمیر ہو گیا پورا۔ لیکن اس میں جو ہے سیم جیسے مفعول کی ضمیر ہے ویسے اس کا بھی لکھاوٹ ہوتا ہے۔ اب عربی میں ضمیر کی جو متصل ہوتا ہے، مجرور متصل، وہ دو طریقے سے آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ میں نے حرف جر کے ساتھ لکھ دیا، دوسرا مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے، جیسے کتابو ہو، اس ایک آدمی کی کتاب، ہو ضمیر پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہو ہے وہ ہمیشہ مجرور مانا جائے گا۔ لیکن یہ جو ہو ہے ایسے اس کا اعراب ہے کتابو ہو، لیکن اب دھیان سے دیکھیے، اگر میں اس سے پہلے الا لگا دوں تو کتاب کا اعراب تو بدل ہی جائے گا، مضاف کا اعراب بدل گیا زیر الا کی وجہ سے، اس ضمیر کا اعراب بھی بدل کے ہو جائے گا الا کتابی ہی، تو اعراب بدل گیا۔ پھر آپ وہی سوال پوچھئے گا، کہہ رہے ضمیر کا اعراب کیسے بدل گیا؟ ضمیر کا اعراب نہیں بدلا ہے، تلفظ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہا پہ بھی زیر لگا دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں تھا الا کتابی ہو، کتابی ہو کتنا بیکار لگے گا پڑھنے میں، تو کتابی ہی کر دیا گیا، بس یہ فرق یاد رکھیے گا، ضمیر کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے۔ چلیے، کتابو ہو، اس ایک آدمی کی کتاب، کتابہما، ان دو آدمی کی کتاب، اور کتابہم، ان سب آدمی کی کتاب۔ کتابہا، اس ایک عورت کی کتاب، کتابہما، ان دو عورتوں کی کتاب، کتابہن، ان سب عورتوں کی کتاب۔ کتابو کا، تمہاری کتاب، کتابو کما، تم دونوں کی کتاب، کتابو کم، تم سب کی کتاب۔ کتابو کی، تمہاری کتاب، کتابو کما، تم دونوں عورتوں کی کتاب، اور کتابو کن، تم سب عورتوں کی کتاب۔ اس کے بعد لگا دیجئے کتابی، میری کتاب، اور کتابونا، ہم سب کی کتاب۔ تو یہ میں نے الگ الگ کر کے لکھا آپ کو سمجھنے کے لیے، کتابوں میں یہ ایسے لکھا رہے گا جڑ کر کے، کتابوہو، کتابوہما، کتابوہم، کتابوہا، کتابوہما، کتابوہن، یہ اس طریقے سے ہی لکھا رہے گا آپ کی کتابوں میں۔ اس طریقے سے لکھا رہے گا۔ تو یہ ضمیر کے 5 استعمال کے طریقے تھے، اس حساب سے ضمیر کے 5 نام تھے، کوئی قسم نہیں، کچھ بھی نہیں، سب ضمیر ایک ہی ہے۔ اب کچھ چیزیں اور آ جائیے۔ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے بارز، بارز مطلب ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے مستتر جس کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا۔ کچھ ضمیر ایسے ہوتے ہیں کہ لفظ پڑھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کون سی ضمیر ہے، کچھ ضمیر ایسے ہوتے ہیں لفظ پڑھ کے آپ نہیں بتا پائیے گا کیونکہ اس کی حقیقی لفظ جو ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے۔ جیسے میں لکھتا ہوں نصرہ، تو نصرہ دیکھ کر کے آپ نہیں بتا پائیے گا کہ اس کے اندر کون سی ضمیر ہے، آپ یاد رکھتے ہیں نا کہ ہاں اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، ایسی کوئی علامت تو آپ کو نہیں دکھ رہی ہے کہ اس کے اندر کون سی ضمیر ہے، تو آپ رٹتے ہیں، تو اس کا مطلب نصرہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے
उस ज़मीर को कहा जाता है मुस्ततिर, यानी छुपा हुआ ज़मीर जिसको देख करके आप नहीं पहचान सकते हैं। और बारिज़ का मतलब होता है वो ज़मीर जिसको देख करके आप पहचानें। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ नसर तू, तो तू देख करके आप समझ रहे हैं ना अलामत की यार मुतकल्लिम का साइन होगा। या मैं लिख दूँ नसर तुन्ना, तुन्ना देख करके आप समझ गए कि औरत का साइन होगा, हुन्ना। तो जिस ज़मीर को, जिस लफ्ज़ को देख करके ज़मीर का अंदाज़ा लग जाता है वो हो जाता है बारिज़, यानी ज़ाहिर ज़मीर। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी एक ज़मीर आती है जिसको कहा जाता है ज़मीर शान, और एक होता है ज़मीर किस्सा। ज़मीर शान और ज़मीर किस्सा जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से है, ठीक है। क्या है अब ज़रा समझिए। अगर किसी ज़मीर का मर्जा है, ठीक, और वो मर्जा मुज़क्कर है तो हम कहते हैं वो ज़मीर शान है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ज़ैदुन और आगे चल के मैंने ज़ैदुन के लिए लिख दिया हुआ, तो इस हुआ ज़मीर का मर्जा है ना ज़ैदुन, और ये मुज़क्कर है, तो हम कहेंगे ये ज़मीर जो है ज़मीर शान है, यानी इसका मर्जा मौजूद है मुज़क्कर। वही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ़ातिमा और आगे मैं लिख दूँ हिया, तो हिया ज़मीर है और उस ज़मीर का मर्जा मौजूद है फ़ातिमा, तो मैं इस हिया ज़मीर को कहूँगा ये ज़मीर किस्सा है, क्योंकि इसका मर्जा मौजूद है वो मुअन्नस है। तो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, सेम चीज़ है, कोई फ़ायदा है नहीं, बस आप याद रख लीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है ज़मीर शान ज़मीर किस्सा का, बस वो याद रखिए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ज़मीर फ़ासिल। ज़मीर फ़ासिल, इसका बहुत इस्तेमाल है अरबी में, ध्यान से सुनिए। अब ये क्या होता है इसको समझिए। मिसाल के तौर पे समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा और रजुलु अस्सालिहु, और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा जुमला है, तो आप कहिएगा मौसूफ सिफत है। अब बात बिल्कुल सही भी है तो मौसूफ सिफत ही, और रजुलु मौसूफ अस्सालिहु सिफत। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस मौसूफ सिफत वाले जुमले को मुब्तदा खबर में बदल दूँ। उसका क्या तरीका हो? तो और रजुलु वाहिद और मुज़क्कर है ना, रजुल माने आदमी और ये वाहिद का सेगा है, मैं बीच में ले आता हूँ हुआ ज़मीर। इस ज़मीर का कोई मर्जा कुछ भी नहीं है, ये बस ज़मीर एक्स्ट्रा आया है फासिल के तौर पर, ना इसका तर्जमा होता है ना इसका कोई काम है, लेकिन कुछ नहीं है मगर ये जुमले के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर दिया। अब ये क्या किया, अब अर्रजुलु और अस्सालिहु ये मौसूफ सिफत कभी हुआ ही नहीं, अब ये मौसूफ सिफत नहीं रहा, ये बन गया मुब्तदा खबर। अर्रजुलु मुब्तदा हुआ अस्सालिहु खबर। ये काम होता है ज़मीर फासिल का। तो ये जुमले के अंदर फसल पैदा कर देता है जिससे मौजूदा जुमले की शक्ल ख़त्म हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, हाजा अल किताब कहूँ तो ये इसमें इशारा मुशारुन इलैहि है, अधूरा जुमला है, इसका तर्जमा होगा यह किताब। लेकिन अगर मैं ऐड कर दूँ हाजा हुवल किताब, अब तर्जमा बदल गया, हाजा हुवल किताब ये मुब्तदा खबर हो गया। तो ये काम आता है ज़मीर फासिल का। मेरे हिसाब से इतनी ही चीज़ें हैं जो ज़मीर के मुताल्लिक हैं। अब किताब पे चलते हैं, देखते हैं कुछ नई चीज़ है तो उसको देख लेते हैं। फसलुन अल मुज़मरात, ये फसल है मुज़मरात के बारे में। अल मुज़मरू ज़मीर जो है वो है इस्मुन वुज़िया, ऐसा इस्म जिसको वज़ा किया गया है, बनाया गया है, लियदुल्ला अला मुतकल्लिमिन औ मुखातबिन औ गाइबिन, जो दलालत करता है या तो मुतकल्लिम पे या मुखातब पे या गायब पे। ज़मीर में यही तीन चीज़ें तो होती हैं, मुखातब की ज़मीर जो हाजिर की सारे सेगे हैं, गायब की यानी जो सारे गायब के सेगे हैं वो, और मुतकल्लिम के यानी जो दो सेगे हैं वो। तक़द्दमा ज़िक्रुहु लफ्ज़न औ मानन औ हुक्मन, जिसका ज़िक्र जो है गुज़र चुका है
یا تو لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، اور حکمی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. ہاں ہے ہی حکمن، حکمی اعتبار سے بھی. تو ضمیر کیا ہے؟ ضمیر تب ہم استعمال کرتے ہیں متکلم، غائب یا حاضر کے لیے جب اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے. یعنی جس کے لیے ہم ضمیر کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی مرجع، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اسی کے لیے ہم جو ہے لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے اور حکمی اعتبار سے استعمال کرتے ہیں. لفظی اعتبار سے لفظوں میں لکھا ہو، معنوی اعتبار سے معنی کے اعتبار سے، اور حکمی اعتبار سے مطلب ہوتا ہے کہ مان لیا جاتا ہے کہ ضمیر ہوگا، مرجع ہوگا. نہیں بھی ہوتا ہے لفظوں میں موجود، وہاں پہ لکھا ہوا موجود نہیں ہوتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْن، پھر یہ ضمیر دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. متصل، منفصل. متصل کیا ہے؟ وَهُوَ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدُهُ، وہ جو اکیلے استعمال نہیں ہو سکتا ہے. اما مرفوعاً، یا تو یہ مرفوع ہوگا، جیسے ضرب، یہ پورا سیگا انہوں نے ایک ساتھ لکھ دیا ہے. ضربتو سے ضرب الا ضرب، اس کو ضربنا تک ایسے سمجھ لیجیے، ضربنا ضربنا، یعنی انہوں نے کیا کیا ہے کہ مثبت اور معروف اور مجہول سب ایک ساتھ لکھ دیا، تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے. او منصوب، یا پھر وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ضربنی سے ضربہن تک، اننی سے الا انہن تک. یا پھر وہ مجرور ہوتا ہے، جیسے غلامی لی الا غلامہن لہن. اب ایک غور کریے گا، یہ جو ضمیر لکھ رہے ہیں ضربتو سے ضربنا تک، تو یہ تو عجیب کیٹیگری ہو گئی ضمیر کی. ضربنی سے ضربنہن تک، واحد متکلم، ضربتو ہو گیا واحد متکلم، اس کا ضربتن. تو یہ آدمی سیکوینس کیسے کرے گا؟ ضربتو تو سب سے لاسٹ میں آ رہا ہے نا. تو یہ جو میں نے سٹارٹنگ میں ایک بات کہی تھی کہ بعض علماء پوری 14 کی 14 ضمیر بیان نہیں کرتے ہیں، چونکہ اس میں بہت سارے ضمیر ریپیٹ ہو رہے ہیں، ہما کے صیغے ریپیٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے ضمیر جو ہیں وہ بہت زیادہ آبویس ہیں، ان کو بھی وہ شمار نہیں کرتے ہیں. تو عام طور پہ 8 ضمیر ہی استعمال ہوتا ہے. اور بعض زبان جیسے فارسی وغیرہ آپ پڑھیں گے تو اس میں 6 ہی ضمیر ہوتا ہے. تو اسی حساب سے یہاں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. یہ جو ضربتو سے ضربہن تک ہے وہ اسی کی ترتیب ہے کہ 14 میں سے پوری کی 6 ضمیریں جو ہیں وہ نکال دی جاتی ہے، جو تثنیہ کے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. تو وہ کنفیوز نہیں ہونا ہے، بس اس سے آپ کو یہ پڑھنا ہے ضمیر جو ہے وہ متصل ضمیر جو اکیلے استعمال نہیں ہوتا ہے. اب وہ حالت رفع میں ہو تو مرفوع ضمیر ہے، مجرور ہو تو مجرور ہے، منصوب ہو تو منصوب ہے. دوسرا ہے منفصل، وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدُهُ، یہ وہ ضمیر ہے جو اکیلے استعمال ہوتا ہے. اما مرفوع، چاہے یہ مرفوع ہو، جیسے انا الہن، یعنی وہی ضمیر پھر انا سے ہن تک، یا پھر یہ منصوب ہوتا ہے جیسے ایایا سے ایاہن تک. فذالک ستون ضمیرن، تو اس اعتبار سے ٹوٹل 60 ضمیریں ہوتے ہیں. اب 60 ضمیر کیسے ہے وہ پورا آپ کاؤنٹ کر لیجئے. 3 حالت کی ضمیر ہو گئی تو 8 تریک 24، اور پھر 60 ضمیر ایسے اگر جوڑیے گا تو 14 پنچے 70 ضمیر پڑتا ہے نا. تو 70 میں سے اگر 10 ضمیر گھٹا دے تو 60 ضمیر پڑتا ہے، آتا ہے. تو وہ 60 ضمیر ان کی اپنی کیٹیگری ہوگی، اس میں وہی ہوگا تثنیہ کی جو ضمیریں ہوں گی اس کو انہوں نے چھانٹ کر کے الگ کر دیا ہوگا، تو 10 ضمیر گھٹ گئی ہوگی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یاد آپ کو پورا ہی کرنا ہے، پڑھنا بھی آپ کو پورا ہی ہے. یہاں کتاب میں لکھا ہے بس پڑھ لیجئے، پریکٹیکل لائف میں کوئی یوز نہیں ہے کہ 60 ضمیر ہے کہ 70 ضمیر ہے. آپ کو پورا ضمیر یاد رکھنا ہے. مرفوع متصل کی پوری ضمیر کیسے لکھاتا ہے، کیسے بولا جاتا ہے، منصوب متصل کی پوری ضمیر، سارے کے سارے. اور یہ جو 60 ضمیر ہے نا، میرے حساب سے یہ 12 پنچے 60، ہر ضمیر کو 12 ضمیر شمار کر رہے ہیں. تثنیہ کا جو 2 صیغہ ہے نا اس کو یہ ہٹا دے رہے ہیں. 14 میں سے 2 صیغہ جو تثنیہ کا ہے اس کو ہٹا رہے ہیں. جیسے ریپیٹ ہے نا، ہما ہما 2 جگہ ہے تو ایک جگہ ہما لیے ہوں گے، اور انتما انتما 2 جگہ ہے تو ایک جگہ انتما لیے ہوں گے. تو 14 میں سے 2 گھٹا تو 12 ہو گیا، اور 12 میں پھر 5 ضمیر کی قسمیں ہو گئی نا، مجرور متصل، منصوب متصل، منصوب منفصل تو 3، اور پھر مرفوع متصل اور مرفوع منفصل تو 5، تو 12 پنچے 60 ضمیر. اس طرح سے یہ جوڑے ہیں. اعلم، جان لو، ان المرفوع المتصل خاصتاً یکون مستترا فی الماضی للغائب والغائبۃ،
अस्तगफिरुल्लाह। जान लो कि मरफू मुत्तसिल ख़ास तौर पे ये ज़मीर मुस्ततिर की ज़मीर होती है माजी के सेगे में, गायब और गायब यानी भाई वाहिद मुज़क्कर गायब के सेगे और वाहिद मुअन्नस गायब के सेगे। जैसे ज़रबा और ज़रबत, ज़रबा में हुआ ज़मीर और ज़रबत में हिया ज़मीर। वफ़िल मुज़ारे मुतकल्लिम मुतलक़न, और मुज़ारे मुतकल्लिम में भी अज़रिबू और नज़रिबू, तो यहाँ भी अना और नहनु की ज़मीर छुपी हुई है। अगर मुखातब की बात करें तो तज़रिबू के अंदर अंता ज़मीर और तज़रिबीना, तज़रिबू वाहिद मुअन्नस के लिए भी आता है, उसके अंदर भी जो ज़मीर है वो दोनों छुपा हुआ है। तज़रिबू आई अंता ज़मीर वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए, अलगाइबती वलगाइबती यज़रिबू में हुआ ज़मीर और तज़रिबू में हिया ज़मीर। यानी फ़ेल माजी में तो ज़मीर मुस्ततिर कम है, मुज़ारे के अंदर ज़मीर मुस्ततिर ज़्यादा है। पहचानने का तरीका, जितने भी वाहिद के सेगे हैं सब वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस गायब, और वाहिद मुअन्नस हाजिर में तो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ या नून दिख जाता है, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। वफ़िस सिफ़त, सिफ़त से मुराद अस्माए सिफ़ात, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल वगैरह। तो इस आनी अल इस्मल फ़ाइली वल मफ़ूली व गैरुहुमा मुतलक़न, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल में भी ज़मीर जो होता है वो मुस्ततिर होता है, छुपा होता है। नासिरुन के अंदर हुआ ज़मीर छुपा हुआ होता है, मंसूरून के अंदर हुआ ज़मीर छुपा होता है। वला यजूज़ु इस्तेमालुल मुनफसिली इल्ला इंदा ताज़्ज़ुरिल मुत्तसिली, ज़मीर मंसूब, ज़मीर मुनफसिल का इस्तेमाल यानी ज़मीर का तन्हा इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, सिवाय ऐसी सूरत में जहाँ मुत्तसिल इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो। यानी आम तौर पर ज़मीर मुत्तसिल ही इस्तेमाल होगा हमेशा। मुनफसिल अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे मंसूब की बात चल रही है, मरफू तो आराम से यूज होता है, मंसूब मुत्तसिल अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अकेले, तो ये आप तभी कर पाइएगा जब मुत्तसिल इस्तेमाल करने में परेशानी हो। मिसाल के तौर पे इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, अगर यहाँ पे मुत्तसिल इस्तेमाल किया जाता, नाबुदु और का लगा दिया जाता, हम इबादत करते हैं तेरी, तो जो असल तर्जमा है हसर के माने पैदा करके तर्जमा देने के, हम तेरी ही इबादत करते हैं, वो माने ख़त्म हो जाता। तो यहाँ मजबूरी थी इसीलिए मुनफसिल का सेगा इस्तेमाल किया गया। दूसरी मिसाल है मा ज़रबू का इल्ला अना, जहाँ पर आप फ़ाइल को मफ़ूल के बाद लाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ज़मीर मुत्तसिल ही लाना पड़ेगा, ज़मीर मुनफसिल ही लाना पड़ेगा, मुत्तसिल नहीं। जैसे ज़रबतू का कहते तो बात पूरी हो जाती, लेकिन ज़रबा का फ़ाइल यहाँ है और पहले मफ़ूल आ गया, तो यहाँ पर भी मुत्तसिल ज़मीर इस्तेमाल हुआ, मुनफसिल ज़मीर इस्तेमाल हुआ ज़रबा का, लेकिन ज़रबा का तो फ़ेल से अलग है। अच्छा, यहाँ मैं तर्जमा ही गलत वो तरकीब गलत बता रहा हूँ। यहाँ जो है ना मंसूब की ज़मीर की बात नहीं है, फ़ाइल की ज़मीर की बात चल रही है। अब ये जो मिसाल थी ये मंसूब मुत्तसिल की थी, ये मरफू मुत्तसिल की है। फ़ाइल को जब मफ़ूल के बाद लिखना होता है तो वहाँ पर फिर ज़मीर डायरेक्टली यूज़ करना पड़ता है अलग करके। जैसे अना ज़ैदुन, यहाँ पर भी अना ज़ैदुन में अना लिखना पड़ा क्योंकि हम अकेले लिख रहे हैं। वमा अंता इल्ला काइमन, तो यहाँ पर भी जब जुमला इस्मिया हुआ तो यहाँ पर भी अंता ज़मीर जो है हमको अकेले लिखना पड़ा, क्योंकि इसमें ज़मीर हम लिखेंगे कैसे मिला के, काइमा का तो नहीं लिख सकते हैं, तर्जमा ही नहीं बैठेगा, अधूरा जुमला हो जाएगा। चलिए, वालम और जान लो, अन्ना लहुम ज़मीरन गाइबन यक़उ क़ब्ला जुमलतिन तुफ़स्सिरुहु युसम्मा ज़मीरुश्शान फ़िल मुज़क्कर व ज़मीरुल क़िस्सति फ़िल मुअन्नस। जान लो कि बेशक उन ज़मीरों के लिए जो गायब हैं, यक़उ क़ब्ला जुमलतिन, किसी ऐसे जुमले से पहले वाक़े हो, तुफ़स्सिरुहु, जो जुमला उनकी तफसीर बयान कर रहा है उस ज़मीर की, ऐसी सूरत में नाम रखा जाता है ज़मीर शान मुज़क्कर के सिलसिले में और ज़मीरुल क़िस्सा मुअन्नस के सिलसिले में। यानी आपने ज़मीर लिख दिया और उसके बाद पूरा एक जुमला ला रहे हैं जो उस ज़मीर की तशरीह बयान कर रहा है, तो उस ज़मीर को हम कहते हैं ज़मीर शान अगर वो मुज़क्कर की ज़मीर है, और मुअन्नस अगर कहते हैं जब वो ज़मीर किस्सा कहते हैं जब वो मुअन्नस की ज़मीर होती है। पीछे मैंने आपको एक बात बताई कि वो अगर उसका मर्जा मुज़क्कर या मुअन्नस हो वो भी दुरुस्त है, मगर बेहतर है कि ये वाली तर्जमा याद रख लीजिए। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगा
کہ پھر جو نارمل ضمیر ہے اور جو یہ والی ضمیر ہے دونوں میں فرق پیدا نہیں ہو پائے گا. یہ وہ ضمیر ہوتا ہے جس میں شرط ہو جاتا ہے کہ جو ضمیر پہلے لکھا جائے گا اور اس کی تفسیر بعد میں. اس کا مرجع پہلے موجود ہو یا نہ ہو اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے, مرجع تو ہوگا ہی کہیں نہ کہیں, لیکن یہاں اصل چیز جو ہے وہ مرجع نہیں ہے, اصل چیز ہے جملہ. جو ایک جملہ ہو جو اس ضمیر کے بعد لکھا ہوا ہو اور وہ جملہ اس ضمیر کی تفسیر بیان کر رہا ہو. یہ بات مجھ سے چھوٹ گئی تھی, اس کو ایڈ کر لیجئے گا ضمیر شان اور ضمیر قصہ کے سلسلے میں. پھر سے ایک بار سن لیجئے, اگر مذکر کی ضمیر ہے اور اسی ضمیر کے لیے آگے ایک جملہ آ رہا ہے جو اس ضمیر کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ یہ ضمیر کون ہے, کیا ہے, کس کے لیے ہے, تو اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں ضمیر شان. اور اگر وہ مؤنث کی ضمیر ہے اور آگے ایک پورا جملہ آیا جو اسی مؤنث کی ضمیر کو ایکسپلین کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر قصہ. مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد, یہاں ہوا جو ضمیر ہے اس کی پوری صفت اللہ احد بیان کر رہا ہے, تو یہ ہوا ضمیر ہو گیا ضمیر الشان. اور انہا زینب قائمتن, یہاں جو ہا ضمیر ہے اسی کی پوری تفسیر بیان کر رہا ہے زینب قائمتن, تو یہ ہا جو ضمیر ہے یہ ہو گیا ضمیر القصہ. چلیے اس کے بعد ہے وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ صِيغَةٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ مُطَابِقٌ لِلْمُبْتَدَإِ, داخل ہوتا ہے ضمیر مبتدا خبر کے بیچ میں مرفوع کے صیغے کے ساتھ, اور یہ منفصل ہوتا ہے اور مبتدا کے مطابق ہوتا ہے, جس کی مثال میں نے آپ کو دے ہی دیا. کب؟ اذا کان الخبر معرفتن, اذا کان الخبر معرفتن, جب خبر معرفہ ہو, خبر معرفہ ہو اور مبتدا بھی معرفہ ہو تو موصوف صفت بن جائے گا نا الرجل والصالح کے سلسلے میں, اسی کی بات یہاں چل رہی ہے. او افعل من کذا, اب افعل من کذا کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. یہاں افعلو سے مراد افعلو کے صیغے پہ اس میں تفضیل آتا ہے, اعلمو, انصرو, ازربو, وہ مراد ہے. تو ایک تو مبتدا خبر کے سلسلے میں, اور دوسرا کبھی کبھی ضمیر جو ہوتا ہے اس میں تفضیل کے صیغے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے زید افضل من امرن, اب ہم کہیں گے نارمل آسان ہے, زید افضل من امرن, زید امر سے افضل ہے. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں زید ہوا افضل من امرن, تو ہوا بس آپ ایڈ کر رہے ہیں تاکہ زیدن اور افضل من امرن کا فرق سمجھ میں آ جائے, بس وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے یہ ہوا. ترجمے میں اس کا کوئی شمار نہیں ہے, بس فرق کے لیے بیان ہوتا ہے. ایک منٹ, یسمى فصلاً, اور اس کا نام ہے فصلاً یعنی ضمیر فاصل اسے کہتے ہیں. لِأَنَّهُ يَفْصُلُ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالصِّفَةِ, اس لیے کہ خبر اور صفت کے درمیان فصل واقع کرتا ہے. کیسے؟ وہ اگزامپل میں نے دیا, رجل ہوا الصالح والی. زید هو القائم, زید القائم یہ موصوف صفت ہے, ہوا آ گیا تو یہ مبتدا خبر بن گیا, تو یہ ہوا صفت اور خبر کے بیچ فرق پیدا کر دیا نا, اسی لیے. وَكَانَ زَيْدٌ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَمْرٍ, یہ افعل قضا والی مثال ہے. کانا زیدٌ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَمْرٍ, زید یہ نہیں رہتا تو کانا زیدٌ أَفْضَلُ مِنْ أَمْرٍ, یہ پورا مبتدا ہو جاتا, پورا مبتدا اس صورت میں کہ کانا کا اسم ہو جاتا زیدن, اور افضل پھر بھی کانا کا اسم, خبر یہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتا تو پھر پریشانی ہوتی. تو افضل بھی حالت رفع میں ہو گیا اور زیدن بھی جو ہے حالت رفع میں ہوگا, تو کانا کی خبر کہاں گیا. لیکن جب آپ کانا زیدن میں زیدن و کانا کا اسم اور یہ پورا جملہ آپ کانا کے خبر قرار دے دیجئے گا تو میچ کر جائے گا, تو یہاں پہ ہوا کا کام آ گیا. وقال اللہ تعالیٰ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, کنت انت الرقیب علیہم, کنت انت الرقیب علیہم, تو کنت الرقیب علیہم یہ ٹھیک تھا. یہاں پہ انت جو ہے یہ ضمیر فاصل آیا ہوا ہے. چلیے آپ ان کے اوپر نگہبان ہیں, یہ ترجمہ ہو جائے گا. یہاں تو ہو گیا. تھوڑا سا میں نے لاسٹ میں فاسٹ پڑھا دیا کیونکہ میرا گلا جو ہے وہ اب جواب دے دیا ہے. انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ہم لوگ اسماء الاشارہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, جانے سے پہلے ایک بات اور, کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے ہو, کہیں پریشانی ہو, دقت ہو تو ضرور پوچھ لیجئے گا. بغیر سمجھے ہوئے کبھی بھی آگے مت بڑھیے گا. کتاب کا ہر ایک لفظ, ہر ایک مطلب آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. بہت بار یہ ہوتا ہے کہ بنا دیکھے جب ہم پڑھا رہے ہوتے تو ہم کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہم نے سمجھا دی, کچھ چیزیں چھوٹ سکتی ہے. جو چیزیں آپ کو لگے کہ چھوٹ گئی ہے یا اس کی تشریح صحیح سے نہیں ہوئی تو وہ مجھے ضرور بتا دیجیے گا,
تاکہ اگلے کلاسز میں اس کا دھیان رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔